tabayyazna bi ni'matillahi subhanahu wa ta'ala bi an naquma bit tarawih bi riwayataini min al-Qur'anil Karim, riwayat Qalun wa riwayat Hafiz. Fa nahmadullaha ta'ala wa nashkuruhu ala hadhihi an-ni'matil kabirah. Dan kemudian kita pun alhamdulillah bisa bangun kembali sebelum waktu sahur untuk meneruskan tahajud, menutup dengan witir, dan ini nikmat yang sangat besar. Karena itu kita harus selalu berupaya meningkatkan syukur kita, supaya dengan syukur itu pada puncaknya kita merasakan memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Ini latihan terpenting dalam salat. Latihan terpenting dalam salat adalah bagaimana kita merasakan bisa terhubung dengan Allah sehingga kita merasa punya Allah, dan rasa itu yang kita bawa dalam kehidupan kita. Bil idhafati ala dzalika aw bil idhafati ila dzalika yanbaghi aidan lana an nataqarraba ila Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadatil ukhra ghairi as-salah. Wa mathalan min al ibadatil muhimmati allati la yanbaghi lil muslim wala lil muslimati tarkuha وهي التعامل مع القرآن الكريم قراءة وتلاوة وحفظا. فلذلك في هذه الليلة المباركة في هذه الحلقات الرمضانية في أواخر شهر رمضان المبارك من هذا العام نتشرف بقدوم الشيخين الجليلين. نعرفكم جميعا أولا من هو بيميني الشيخ علي محمد الأزهري، وأيضا بالإضافة إلى الشيخ الجليل من أنا بيمينه الشيخ العالم الدكتور عبد الله، الله يحفظ إليهما جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم فيهما البركة والخير ويحفظ صحتهما، بحيث إن هذه الليلة تميزت وأيضا تتلألأ بوجود هذين النورين الكريمين. من هو بيمينه يقال إنه من أم الدنيا، من مصر، وأندونيسيا أبوها وليبيا أختها، فاجتمعت هذه العائلة الكريمة في هذه الليلة المباركة. فلا أريد أن أطيل الحديث، نريد إن شاء الله أن نعطي الحديث لشيخين كريمين، فأنا سوف أكون مترجما لمادة التي سوف يلقيها الشيخان الكريمان. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Saufa natahaddath an fadaili at-ta'amul ma'al Qur'anil Karim. Nanti kita akan mulai pembicaraan ini atau materi ini disampaikan oleh dua syekh yang mulia. Satu Syekh Ali Muhammad, beliau dari Mesir, dari Al-Azhar. Kemudian di samping kiri saya, yang saya berada di kanan beliau adalah Syekh Abdillah, beliau dari Libya. Ya, kita akan memulai terlebih dahulu. Fanabda bi Syekh Al-Alim Ad-Doktor Abdillah, Allah yahfaz alaihi, fa alaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala safwatil anbiya'i wa khitamil mursalin ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه الليلة المباركة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، تنورت هذه الليلة باعتبارها إحدى الليالي المباركة من هذه العشر، ثم بحضوركم، ثم بحضور هذه الوجوه النيرة طلبة العلم والقرآن التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولهم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياهم في الدين، وأن يكفينا وإياهم شر الظالمين. Yang pertama, setelah beliau memuji Allah, bersalawat pada Rasulullah SAW, menyapa kita dengan salam, beliau memberikan motivasi kepada kita agar mengajak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat yang besar, hadir di 10 malam-malam dan hari-hari terakhir Ramadan,
khususnya di malam ini, kehadiran kita bukan hanya sekedar hadir datang untuk i'tikaf, tapi juga disertai dengan hadirnya para penuntut ilmu dengan wajah-wajah sinar pengetahuan, sinar ketakwaan, sinar keimanan, yang dengan itu beliau berdoa kepada kita semua, mudah-mudahan Allah membukakan kepada kita beragam pintu ma'rifat, pintu pengetahuan, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. التعامل مع كتاب الله جل جلاله من حيث التعلم بينه رب العزة وشرعه لهذه الأمة، فقد نزل سيدنا جبريل عليه السلام معلما لرسول الله عليه الصلاة وأزكى السلام، وكان صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على سيدنا جبريل في كل عام عرضة، وفي العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين. وقد كان صلى الله عليه وسلم، حتى لا أطيل، وكان عليه الصلاة وأزكى السلام بعد أن ينتهي سيدنا جبريل من قراءة الآية لسيدنا رسول الله أو الآيتين بحسب القدر الذي ينزل به من بيت العزة من السماء الدنيا، يبادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قراءة النص خشية نسيانه، حتى نزل عليه قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ونزل قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. Beliau membuka dengan sangat indah sekali tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian beliau menyampaikan sesungguhnya pola kita berinteraksi, cara kita belajar dengan Al-Quran telah dicontohkan langsung dalam riwayat saat malaikat Jibril alaihissalam mengajari Nabi SAW cara berinteraksi dengan Al-Quran. Maka terekam dalam riwayat setiap tahun Nabi SAW membacakan, menampilkan bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dalam durasi beliau berkehidupan, beliau bacakan 1 kali khatam. Di akhir beliau, tahun wafat, beliau bacakan sampai 2 kali khatam. Penting diketahui, proses Nabi membacakan Al-Quran ini, beliau memiliki motivasi yang sangat kuat, ingin menampilkan bacaan dengan penuh kesungguhan, sehingga saking ingin sungguh-sungguhnya lisan beliau pun cepat ingin membacakan itu, sehingga Allah kemudian turunkan surah Al-Qiyamah itu di ayat 16 sampai dengan ayat 18 ketika Allah menyampaikan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina qur'ana wa inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan terlampau cepat engkau menggerakkan lisanmu supaya engkau ingin hafal Quran itu. Sungguh dengan mengikuti kesungguhan belajar berinteraksi dengan Quran itu, Allah yang akan tanamkan Quran pada dirimu. Biarkan malaikat membacakan, engkau tinggal ikuti bacaannya, dan Allah langsung menanamkan Quran pada dirimu. Kemudian Allah pun menegaskan dalam Al-Quran di ayat yang lain bahwa Allah akan membacakan kepadamu sampai engkau tidak akan pernah lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Dengan demikian ada contoh yang ingin berikan penting kepada kita semua, rahasia yang sangat penting, bagaimana menghafal Quran, membaca Quran tanpa lupa, bagaimana cepat menanamkan pada dalam diri kita. Demikian Syekh akan meneruskan. Fadhal. Wallahu qadirun ala an yunzila al-Quran ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jumlatan wahida ay duf'atan wahida aw yunzilahu mufarraqan munajjaman kama hasala fi zaman ar-risalah. لكن التشريع الإلهي للأمة ليكون ذلك تشريعا للأمة جمعاء في أن هذا القرآن لا يمكن أن يتعلمه الإنسان إلا بالتلقي. تلقاه سيدنا رسول الله من سيدنا جبريل، وتلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرئهم الآية والآيتين والأكثر كما أنزلت عليه، وتلقته الأمة جيلا عن جيل وكابرا عن كابر بهذه الطريقة. فلا يستطيع أحد أن يتعلم القرآن إلا أن يأخذه بالتلقي عن شيخ حافظ ليلقنه وليعرفه المدود والأحكام
وليعرفه النطق والمخارج والرسم والضبط والصفات وغير ذلك حتى يكون متقنا في قراءته ومتقنا في حفظه. أما أن يأتي الإنسان ولو كان قد تحصل على الدرجات العلى والشهائد العليا في التخصصات، في أي تخصص من التخصصات، يأتي إلى المصحف ويريد أن يقرأ القرآن ويقول بأنه يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، فهذا محال قولا واحدا، لأن القرآن لابد فيه من التلقي. Kemudian beliau menyampaikan pada kita hal yang sangat penting, mudah bagi Allah menurunkan Al-Quran itu sekaligus 30 juz. Mudah bagi Allah menurunkan Al-Quran itu juga secara bertahap. Seperti kita dapatkan dalam keterangan-keterangan bacaan kita. Diturunkan ke langit dunia 30 juz, diturunkan pada Nabi secara bertahap. Tapi yang paling penting bagi kita ketahui adalah proses turunnya itu berlangsung dengan talaqi. Seperti tadi di awal disampaikan, Nabi bertalaqi pada malaikat Jibril. Ketentuannya, malaikat Jibril membacakan, Nabi ikuti. Malaikat membacakan, Nabi ikuti. Sampai selesai, Nabi bacakan, disimak kembali kemudian oleh malaikat. Jadi di sini ada guru dengan murid, kalau kita ingin sederhanakan. Maka inilah jaminan dari Allah. Kalau ada guru yang benar, tersambung dengan sanad yang benar, kita ikuti dengan benar, mudah Allah tanamkan Quran pada jiwa kita, pada diri kita. Maka metode inilah yang digunakan dalam Islam untuk menjaga kebenaran Al-Quran secara riwayat, menjaga kebenaran Al-Quran secara bacaan, secara tilawah, sehingga dapat dihafalkan dengan benar, dan hafalan ini tersambung benarnya sampai ke Nabi, sampai ke malaikat, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan Al-Quran ini. Oleh karena itu beliau menekankan belajar interaksi dengan Al-Quran pertama kali, baik itu membacanya apalagi menghafalkannya, haruslah ada guru yang betul-betul benar bacaannya, bersanad, tahu hukumnya, tahu aturan-aturan Quran, yang dengan itu memastikan bacaan Quran pun didengar dengan baik, kita bacakan dengan baik, dan tersambung kebaikan dan kebenaran itu sampai kepada Nabi SAW. Tidak mungkin dalam bacaan Quran ada orang sejenius apapun, pintar di bidang apapun, IPK-nya 4, ujiannya paling hebat di bidang-bidang umum misalnya, tiba-tiba merasa pintar ingin baca Quran sendiri. Tidak mungkin itu bisa didapatkan bacaan yang benar, tidak mungkin akan terlahir bacaan yang benar kecuali dengan metode yang tadi telah disampaikan, yaitu mendengarkan secara benar, mengikuti secara benar, dibenarkan dengan benar oleh guru yang benar. لأن القرآن العظيم تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم بداية من اللوح المحفوظ، لأنه كلام أحكم الحاكمين ورب العالمين، كلامه الأزلي القديم بقدم ذاته العلية التي لا بداية لوجودها ولا نهاية لبقائها. من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأخذه سيدنا جبريل بأمر الواحد الأحد من بيت العزة في السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه الصحابة عن سيدنا رسول الله. فكان هذا سلسلة متصلة وكاملة في تعلم القرآن وكيفية تعلمه، وكذلك فنون العلم الأخرى، حتى فنون العلم الأخرى أخذته الأمة بالسند، لأن من لا سند له فهو منقطع، والمنقطع السند لا يؤمن له ولا يؤخذ بكلامه ولا يعبأ به بحال من الأحوال. Di dalam Islam ada sesuatu yang sangat istimewa, yaitu semua sumber dalam agama kita, baik itu ibadah, akidah, akhlak, dan semua ketentuan agama itu memiliki jalur riwayat yang pasti yang disebut dengan sanad. Al-Quran, beliau tadi sampaikan, jelas urutannya, sanad turunnya. Ketika Allah memfirmankan di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, 30 juz, diterima oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Perhatikan urutannya. Firman Allah berfirman, Lauh Mahfuz, turun Baitul Izzah di langit dunia, malaikat Jibril menerima, disampaikan pada Nabi Muhammad SAW di bumi, kemudian dari Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya, diterima oleh sahabat di masanya.
Anda bisa cek semua urutan ini, tokoh-tokohnya, biografinya, sahabat-sahabat yang menerima dari Nabi, itu ada semuanya. Bisa kita lacak, tempatnya masih ada, urutannya masih ada. Inilah keistimewaan Al-Quran. Dari sini yang diteruskan pada generasi setelahnya. Jadi di dalam Islam keistimewaannya, semua yang terkait dengan referensi kita dalam keislaman kita, semua itu punya jalurnya yang disebut dengan sanad. Inilah yang menjaga kebenaran agama kita. Kalau tanpa sanad, semua bisa kreatif, mengatakan apapun, pendapat apapun. Ini yang menjaga keislaman kita dengan baik, dan dengan itulah semua ilmu kita pun memiliki sanadnya. Ada dasarnya, ada urutannya, ada sumber yang pastinya. Maka dari itu, jagalah dalam interaksi Al-Quran ini, termasuk ilmu-ilmu yang lain, pola kita belajar mestilah menggunakan pola ini, yaitu bersanad, sehingga ilmu kita teruji, ilmu kita benar, dan punya sandaran argumentasi yang tersambung secara benar pada sumber pokoknya. Sebelum dilanjutkan pada Syekh, saya meminta sekali lagi pada jemaah itikaf khususnya, fokuskan pada penyimakan, menulis yang penting, hindari hal-hal yang tidak penting, termasuk rekaman-rekaman, karena kita sudah terekam dan kita bersambung live pada malam hari ini. Fadl Syekh. وعندئذ إذا تتلمذ الطالب على أستاذه فحينئذ يصل إلى القراءة الصحيحة وإلى الحفظ السليم. فإذا تم له ذلك فإن تعامله مع هذا الكتاب ينبغي أن يكون في مستوى القرآن، بمعنى ينبغي له بل يتحتم عليه أن يتخلق بأخلاق القرآن العظيم، فلا يصاب بالكبر ولا بالأنانية ولا بالحقد ولا بالحسد، وإنما يلتزم هذا الحفظ ولا يتجاوزه إلى غيره. يقرأ القرآن من المصحف وقراءته عبادة، ونظره إلى المصحف عبادة، يؤدي به الصلاة ويعلمه إلى غيره دون أن يتعرض أحكام العقيدة ولا إلى الشريعة. لماذا؟ لأنه لم يتلقى إلا اللفظ فقط، تلقى اللفظ ولم يتلقى بقية الأحكام. أما ما يفعله البعض ويقوم به بعض الحفاظ من المخالفات، حينما يحفظ القرآن يظن أنه قد حفظ وفهم وعلم علم الأولين والآخرين، وعندئذ ينصب نفسه عالما في العقيدة، وعالما في الفقه، وعالما في الأصول، وعالما في اللغة، وعالما في البلاغة، وعالما ونجده يفصل نصوص القرآن وفق عقله لا وفق القواعد التي وضعها علماء الأمة. وحينئذ فإن هذا الإنسان سيضل ويضل، يضل في نفسه لأنه تعامل مع نصوص القرآن دون علم، حفظ اللفظ ولم يقتصر على حفظ اللفظ، لأنه لو اقتصر على حفظ اللفظ لقرأ القرآن وتعبد به ولعلمه لغيره ونال وفاز. أما حين يجتاز هذا ويكون محتاجا إذا أراد أن يتعامل مع القرآن إلى 15 علما وهو لم يقرأ منها علما واحدا، فإنه حينئذ يحمل النصوص التي أنزلها الله في حق الكافرين على المؤمنين، ولا ينظر ولا يعلم المتشابه من المحكم، ولا يعلم المطلق من المقيد، ولا يعلم الخاص من العام، وإنما يخبط في هذا القرآن في هذا الكتاب المقدس خبط الناقة العشواء. فنجد بعض حفظة القرآن قد ضلوا طريقهم، كفروا الأمة وفسقوا الأمة وفسقوا بعضهم وفسقوا أهلهم وفسقوا جيرانهم، بل وتطاولوا على علماء الأمة. لماذا؟ لأنهم اتخذوا من حفظهم لكتاب الله سببا، واعتبروا حفظهم لكتاب الله قد وصل بهم إلى الدرجة التي لا يمكن أن يتنازلوا بعدها ويسألوا عالما أو يجلس إلى عالم يسألونه فيعلمهم. وهذه من المصائب، وهذا من المصائب التي ابتلي بها بعض حفاظ القرآن في هذه الأمة. Tafaja'a mikrofon hatta. Tafaja'a mikrofon wasakat. Baik,
beliau melanjutkan tadi dengan satu hal yang sangat penting sekali. Setelah tadi kita mengetahui sanad untuk menemukan guru yang benar, supaya mendengar bacaan yang benar